অবস্থা Bawa hai coba benar tam nai. Yang sementara itu nak fasih naik. Tam ni bagi fasih bukan sama kami kami marok betul. Sama kami ekdom strak. Aban bagi nar fasih nai benar. Yang tanggung satu kali masalah tanggung jaga bawa orang beri sini anu ya kelangai baru foto kubagi foto budak tanggung. Apa song nunggu kahumpai. Nah. Naik mulai mana? Nor tini biang besuk zora him like boys school nor boys school student. Baru satu kali secondary school ni. Iliza buku iliza tini tam ni tini bini bagan nor tini oma ke mahim like ya. Kaisa program tu sini sekolah aman bagi sing jatuh na palbak sa tahun tu sa tunggu paling mana? Yang kia oduna kaisa sini orang hanya transfer tanggang master final. Bono hanang kunang final kia. But physical task kaya na kaya aman bagay sung din bagay himba tak himlay man man ko bonus justice na yo o master na master Suman Chaudhary nor bono tam shasti nai sung bana phasi na yo tini chandon potrika onuka bini bagay bo pora maya hinai agi bor shasti ribo naki ba ki pora maya ra naki ba o school ki pora mane student da para manu ba Pora manu. bakun para maya niya Master ni mong tamo. Suman Chaudhary Oh Suman Chaudhary kami ke person. Bo tahun berkau sekolah tenet plaza kelai jaka sikanggo. Lagi bawang kaya bagay na paitang man bona nar ke hininga ten start khai dhama ninge Oh sekolah ka boro bahai ka dino thanai pastor soste pro bahai ke sobe na jaga. bo bhaiga amla sung saimia Bin logi invite khalanya rkre bono ke bo bungni islam ni bisong ke bo invite khalanya to jang nok kon saine mana bo. sung saimia amla Nge boje buku iliza samani Omit Shah himani obole o master le bobo hai te sabo obo. ama hinga gase ni Bangalore teacher o school na Boje samani borok bai photo rok bujak hin samale obo busu joti kubui. Dara nok tini je 12 nok ni simi lahar himbo to kimani obani yaklo जों सावै माखासे गथ'मानि बिसिंथे बो कायसा निउस पेपार खयनि निउस पेपार बरक नंनि बागै एबा जे ओ बुकुक इलिजानि मंगै परा मायांगै सेमथिं रखिन सामान अबरकले बुजति कुबुय पुलानो नन मिडिया न नामसबो नरक साइमानो थानाय 5 तारिख फेब्रुवारियाव सरस्वती पूजा अदिनो सिनि बारसरे हाई सेकेंडरी स्कुल हाइसा होम जोंखा आमते हाई सरस्वती पूजा न खलालाय दंमानि ओंखाय अ पूजा खायमानि बिसिंगो से मो स्कुल आगिनि एक्स टीचर सुमन चक्रवर्ती चौधरी बना साबो रिंगoi बना तैसा मो स्कुल बना इनभाइट थाके माने बिनि तमंग सित्रा तो आगिन होतेन सित्रा आगि तमंग सित्रा नि बागै न बना मो स्कुल तंगमनि बना मो आमचाइनि क्लास मो स्कुल नि टीचर स्टूडेंट चाजेंगनो बना मो स्कुल होते ट्रांसफर खै कलेजरा कायसा हाई सेकेंडरी स्कुल बना ट्रांसफर खै दमनि गन्दंनि बिसिंगो दिने क्वेश्चन फाइमानो गतना गतिमा तो 5 तारिख गतिखा नक तिनि ताम बगै हिमबो तकबा प्रोटेस्ट खेले आंगाबो सारा मुसंगो जों नरक तेसे सुमैमानो अ जे सुमन चक्रवर्ती चौधरी बत अलमोस्ट ताबो रमजाक जेलस दङ बा रिमानेस दङ आबन बागै फाना तांगै नरक तेसे हिमबो तकलाया आंगाबो कम्पिटिसन साना थांनाय ताबो आं फर्स्ट अफ अल आं मनो साना मुसंगो प्रसार करनो तामे हिंदी सुमन जे चौधरी बत इ जागानि कायसा एक्स टीचर सी बनो जदि केबो जदि बनो इनभाइट खेकाय बो कोन दिनो फन मो स्कुल भाई सबायगला खामो फार्स्ट एक नम्बर आबो ओंखाय एक नम्बर आबो आं साना मुसंनाय साबो बनो मो स्कुल नि होइते बो टीचर बो साबो स्टूडेंट मा बनो जेसेफन बनो इनभाइट खेका जे इनभाइट खायतनाय एक नम्बर प्रशासन बनो नायतुं नांथुन नायतुगै जे रकम सुमन चौधरी जे रकम माजरा बेजां माहाय बबा हायनो माजरा बेजां नांथुन जोंगाबो ताबो तिनि हिमबो तंनि बिसंति जोंगाबो सालायगिया प्रशासन जों ताव आबोनि खेत्र जों पुलिस अफिसा थानाव थानाय सुमन मजुमदार कोन दिन बसायनि ससंगिर फाइनाल को गया बनो के सुमन चौधरी बा कायसे रिंखाना आबगैनो फायखाना
abon bagai no botin phage abon sung sana musungo je bono ringoi tunai je bono logi rinai mo samung sitra khaitani o borok no bo tomboi majra rinang thun মানে খারাপ খারাপ শাস্তি দিনাং থন जों abon bagai tini himbo to khalemani nge te kaisa ko nge taburom di tamnani sendo news je tomong sitra sumon chaudhary bo je khalangmani abono borok kubui kokno siya koroi sini bukhuk je tabuk sini ko jibo hospital bo sagnai jaga tongo bini condition tak bo ekdom mane critical no ekdom serious ko tak bo hane ko nga amti hai party mongno se bo kubui kok siya koroi tatal kok sioi amo hai kai bo ngoi tonga tabu mane tamrok hin sijaga bo sijak tongo je sini bukhuk jog bo মানে আগে পড়া রকমায়া তো মানে ও পড়া রকমায়া স্কুল ও সুমন ও যে সমস্যা রাখানে ববন মানে গোটা খানে পানিশমেন্ট রিখা মানে অনেক বুখা টখা আমতি হাই আপনি বাকি বন মানে তাম হিনে পরিশোধ নানা বাকিছে ব আমতি হাইকে প্ল্যান খাইনে ব আম হাইকে ব আজাগাও সিজাক হেকা আং আপনা সানামু সঙ্গ সিনি বুখক জগ যদি ব আসুক ন মানে স্টুডেন্ট হামিয়া আসুক ন অঙ্ক হংকায় পড়া মাই হংকায় আং সানামু সঙ্গ তাবুরম দি ইংকনি सेन्डो निउज नि आजागानि एडिटर आं सानामु संग नुं जदि नाहागाय सिनि ओ बुखक जुगनि बिनि 6 to 12 बन्द बिनि प्रोग्रेस रिपोर्ट बिनि मार्कशीट नुं चेक खानाय मानो जोंगाबो ससियेल मिडिया बिसिङाव रिना माने रिना खाय रिमि मानो तामा हिन्दि बो स्टुडेन्ट काहामदा हामिया बिनि प्रोग्रेस रिपोर्ट नाखिना बो साइ माने ब्ले नों आजागामति हाय ताताल फेक नो सिमाने आबो सागलाक आंगाबो ते केसा कक सानामु संग सेन्डो निउज न तिनि तो जों सुदु लामा हिमबो तक्सि खायगो निनि ओ ताताल कक सिमुं नुं जदि रसने हाकाय जों लामा का सुलायनाय सिनि तीव्र हास्तिनि स्टूडेंट रक सिरिंगे तंगलाक लामा कासोय जे समय पाब्लिक रक हेरा नेंगनाय आबनि दाय किन्तु एकमात्र नरक माजांनाय आरो सेन्डो निउज माजांनाय आबन आं साना मोजंगो नंनि जे कक ताताल सिमानि नरक दाति रसायना नंगथुन रसायाकाय किन्तु मसबा थाबै तंगलाक तेबो कतर फुवारै जों तेबो कतर संग्राम थानानै आबो जों चेष्टा खालायनाय जों खाबो खायनाय हैसि फेबार रोंसोंनाय रक अबना तिनु बबर कक रकजानाय नादि कायसा एज ए ह्यूमन एज ए टीचर गाय कायसा बिनि फिजिकली मेन्टली कायसा बिनि फिटनेस तो नांगौ दो गाय ताबुनु खा सुमन जे सुमन बहाय बरक तो ब फिजिकली ब फिट या ना मेन्टली तो फिट ना बिनि कोन एजुकेशन फिट माने कोन दिके फिट करिब आम हाय बरक न माने एजुकेशन डिपार्टमेन्ट तो निया करे आम दिखे टीचर न डिसमिस खाइरे माखाय न बेलाखै जानाय हिने आखे वानसु बहायसि